Diyos maray na alda po sa nagabos mga tugang, mag-aradal po kita ng mathematics, ini po si Lando Assistant. Sa leksyon ta po niya, pag-aadalan niya to kung paano ang mag-multiply nin mga polynomials. And igo pong tulong cases na ma-encounter kita pag nag-adal kita kang topic na ini. Ang inot, kung mag-multiply kita ng monomial times a monomial, ang second case is when we multiply a monomial times a multinomial. And the third case is kung mag-multiply po kita ng multinomial times another multinomial. And apira po kaya, igwa pa kitang mga inapod na special cases, araw kang squaring a binomial and so on. So, punanta po sa first case, multiplying a monomial times another monomial. Ang example po kaya is 2x times 3x. Ini pong 2x is a monomial, ining 3x saro pa pong monomial. Pag sinabi ta pong monomial, it's a polynomial with only one term. So, paano ta po multiply ang monomial times a monomial? Ngani pong maintindihan na marainik kan sa tuwing mga kakian, gamitan ta po muna ng visualization. Paano ta represent ang 2x saka 3x? Iyan po ang 2x, ini po ang 3x. Ini po ang satuyang representation kang x. Saro siyang rectangle, nang sayang hibog is 1 unit, ang sayang laba is x units. X is a variable that can represent anything. Ngunyan po, kung satuyang nang i-multiply ang 2x times 3x, ano po kaya nang mangyayari? Igwa na po kita igdining rectangle, ang sayang laba is 3x, ang sa iyang lakbang is 2x. And ang result po, kung i-multiply niya to ang 2x saka 3x, is ini pong area sa laog. So, ano po ang magiging area kang rectangle na ini? So, hilingon ta po, ini x squared, ining saro x squared, and gabos po sinda mga x squared. Pero gabos na x squared ang yaonig di. Iga po gabos ning anom na x squared. So, gusto sabihin po kayan, pag pig-multiply ta ang 2x times 3x, ang result po is 6x squared. Ningulit ay wakitang anom na x squared. Saro, 2, 3, 4, 5, anom na x squared. So, isipon po nindo, ining 6x squared as 6 squares na ang dimension is x squared kada sarong square. Ang pag-multiply ta kaini, ginamitan ta lang kang pig-adalan ta po last week about the law of exponent. Particularly, ini pong inaputang law of exponent number 1. So, ang nangyari po, ining 2 and 3, pig-multiply ta naging 6. Ining x saka x, gustong sabihin po, may exponent 1 sinda, pig-kapita si common base, and pig-add ta si exponent 1 igdi, saka si saro pang exponent 1 igdi, kaya naging exponent 2. And ini po ang formula pag-multiply nin exponential numbers na parehas ang base, piga-add ta lang ang exponent. Pwede po nidong reviewon sa lesson ta about the law of exponent number 1 kung di po ni klarado sa indo. So, yun na po ni ansa to yung simbag. Ngunyan po, hilingon ta ansaro pang example. Halimbawa, igwa kita ning 5x y to the 4 times 6x to the 5th y to the 4th. Pag mayo po kamong nailing na plus or minus sign, ang bilang ka ini saro lang na term. Ini sarong term, monomial siya, monomial man ito. So, paano ta po ni multiply? So, giramdam mo po niya to si lesson ta on law of exponent number 1. I-multiply ta lang ining 5 times 6, naging 30. Ining x saka x to the 5th, maging na siyang x to the 6th. Ta may implied na exponent na 1 igdi, and 1 plus 5 equals 6. Iniman pong y to the 4th times y to the 4th, yun na po ning y to the 8. Kung ako po nag-solve ka ni, direkta na po ako igdi sa simbag. Pero sa isip ko po, inigabos ang inaagihan. And pag natuod na po ako mag-solve ka ni, ining mga steps na ini sa tahaw, mentalita na lang po yan na pig-aagihan, direkta na po kita igdi sa simbag. Pero ngani pong mas maintindihan nindo, sinurata si gabos ng mga steps. Iyan po ang monomial times another monomial. Ganyan po, alimbawa, gwa naman kita ng case number 2. A monomial times a multinomial. So, ini po ang example. Ini pong x is a monomial, pero ining x plus 2 is a binomial. Iyan po ning hulita ang boundary kang sarong term sa saro pang term is ining plus or minus sign. Gustong sabihin, ining x counted na sarong term, ining 2 counted na another term. So, duwang terms po gabosinda. Pero kung mayo po ning plus or minus sign, nakasurat nga 2x, that is just counted as one term. Ganyan po, paano ta ini i-visualize? Ini po ang satuyang visualization kang x, ini man po ang x plus 2. Ining rectangle si x, ining sadit na square igdi na 1 by 1 ang dimension is 1 unit, iyo man po ining saro pang 1. Ngunyan, kung i-multiply ta po sinda, ini po ang mangyayari. Ini si x, ini si x plus 2, ang product po dinda si area enclosed by this rectangle.
And ano po ang naging area? Igwa kita ng x squared saka 2x. So therefore, the product of the monomial x times the binomial x plus 2 is now x squared plus 2x. Ini po si x squared, ini si 2x. Igwan po kitang inapod na distributive property of multiplication over addition. Ining monomial, i-distribute naman sa x times x, naging x squared. So yun na po yan si x squared. Then ini pong monomial na x, i-distribute po giraray duman sa constant na 2. So x times 2 equals 2x. And ini pong 2x na ini, yung ining x and x na yan igdi sa tuyong drawing. So yan po ang inaputang distributive property of multiplication over addition. Kung igwa kitang monomial factor times a multinomial, it could be a binomial, a trinomial, or any number of factors. Sa saro-saroon ta pong i-distribute itong monomial duman sa mga terms sa laog kang multinomial. And pagkatapos po kaya, kung ining result na ini, igwa pang like terms, i-combine po ninyo giraray. Kung mayo na, yun na po ni ang final answer. Tamayo na kitang pwedeng i-combine. So, ilingon ta po, halimbawa ini ang sa tuyong example. Igwa kita ng monomial times a trinomial. Trinomial po ini, ningulita ini ang plus sign, gusto sabihin, ang x igdi, one term, ining y, another term, then may plus sign naman igdi, ining to another term. So, 1, 2, 3, trinomial, 3 terms. Ini monomial. So, we have a monomial times a multinomial. Visually, aro po kayo ang mangyayari. Ang sayang lakbang is x, ang sayang laba is x plus y plus 2. Ang product niya is the area enclosed by this resulting rectangle. So ano po ang yaon sa laog kang rectangle na yan? Igwa kita ng sarong x squared, igwa kita ng xy, ning hulita ini x, ito y, ang rectangle pong ini, ang dimension niya is x times y or xy, and ini man po, sarong x, sa kasaro pang x. So therefore, ang product na po kaining x times the quantity x plus y plus 2 is x squared plus xy plus 2x. Na yun po ning area. So, ini na po ang satuyang result. Ngunyan, kung gagamitan ta po kang distributive property of multiplication over addition, ano po kayo mangyayari? Si monomial, pig-multiply duman sa inot na monomial, naging x squared. And ini pong x squared na ni, yun na ning x squared na igdi. Then distribute giraray si monomial duman sa second term kang trinomial, x times y naging ng xy, and yun na po ni si visualization kayan. Then itong x times 2 naging 2x, yun na po ning duwang x igdi sa ibaba. So, yan po ang nangyayari kung kita nagmumultiply ning monomial times a trinomial. Pig didistribute ang monomial factor duman sa kada term na nasa laog kang parenthesis. Magpractice po kita. Halimbawa, 3x squared times the quantity 4x minus 8. Ini po sarong monomial, ini binomial. Ning hulita, ini ang minus sign, ang 4x sarong term, ang 8 sarong pang term. So, 2 terms gabusinda. I-distribute po ang monomial factor duman sa binomial using the distributive property of multiplication over addition. Gibong po niya to. So, distribute the monomial to the first term. Ang result is 12x cubed. Then, distribute the same monomial factor duman sa sunod na term. Ang ma-result po, 3x squared times negative 8. Dara po kaya ang sign. 3x squared times negative 8 is equal to negative 24x squared. And ito pong negative, yun na po siya si minus sign igdi. So ang simbagta na po is 12x cubed minus 24x squared. And that is letter B. Next example. 6a times the quantity 3a minus 8. So we have a monomial, 6a times a binomial, 3a minus 8. Again, ang boundary kang kada term is the plus or minus sign, igwigding minus sign. So 3a is one term, 8 is another term. There are 2 terms inside this parenthesis. So ano po ang gigibon ta? Gagamitan ta kang distributive property of multiplication over addition. So si monomial, imumultiply duman sa first term kang binomial. 6a times 3a is equal to 18a squared. Then, the same monomial factor 6a, imumultiply duman sa negative 8, kaya naginang negative 48a. Dako na sinang like terms, so dahil na siya pwedeng i-simplify pa. Pero kung nagkataon ng mga like terms pa ini, then continue simplifying. And the answer is letter D. Number 3. 4 times the quantity 2x squared plus x minus 6. So again, use the distributive property of multiplication over addition. Distribute the 4 to 2x squared, that is equal to 8x squared. Multiply 4 to x, that is equal to 4x. And 4 times negative 6 is equal to negative 24, and the answer is letter A. Then let's go to our last example in this video. We have
7n times 2n squared minus 6n plus 7. So again, we have a monomial times a trinomial. So i-distribute po siya saro-saro. Ining 2n squared sarong term, ining 6n sarong term, ining 7 sarong term. Ang boundary ining plus or minus sign. So, distribute, that is equal to 14n cubed. Then multiply again, 7n times negative 6n is negative 42n squared, and 7n times positive 7 is equal to 49n. And that is now our final answer. So arog lang po kayan ang pag-multiply nin monomial times monomial saka monomial times multinomial. Ang masakit-sakit po kung mag-multiply kita ning multinomial times multinomial, na-imagine po nido na kadakol na mga distribution ang gigibungan nindo. So, gigibon ta po yan sa sunod tang video. Sa ngunyan po, salamat na maray as hindi po ka malingaw na mag-subscribe sa Bicol Math Avenue. Dati po, ang pangalan niya is Bicol Math Project. Ngunyan po, sinanglaan ta na ning Bicol Math Avenue para maisip po niya to na inian sa tuyang dalan. Pasiring sa pag-asenso, kadakol ng mga paagi para manoodaan ang mathematics, and saro dyan sa paagi kan Bicol Math Avenue. Dahil mo po kalinguan na mag-subscribe sa Assistant in German Academy kung gusto po nindo na manood ang mathematics in the English language, and igdi po medyo advanced ang mga piga-upload tang lessons, and YouTube channel Math Avenue. Ini po ang sample kang mga math lessons na mahiling nindo dyan. Ang medium of instruction po igdi is English. So magpili po kamo, gusto nindo ning Bicol, dumang kamo sa Bicol Math Avenue. Gusto nindo ning English, igdi kamo sa Math Avenue. Or kung gusto nindo maki-interact sa mga iba pang followers ta sa Facebook, igo po kita ning Assistant in German Academy. Sa masunod pong bulan, piga-plano mi po ni Mr. Herman na magtukdo ning live kay baan sa tuyang 20 Bicolano scholars na pig-support kang Assistant in German Academy as in kang Bicol Math Avenue. So salamat pong maray, inigiraray si Lando Assistant, taga Calabanga.